Ang gagawin natin ngayon ay talon-talon part 2. Mananalo ng 10,000 bawat pamilya. Oh, ready na. Number 2. Number 1. Oh, talo. Late ka. Ibabay nyo. Babay. 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 Oh, number 3. Number 1. 1. Wala, okay lang yan. Wala. 2. Oh, sinong late? May nakita ako ah. Wala. 1. Oh, nalit. 1. Oh. Alis. Oh, ibabay niyo 'yan. Babay. Pakinggan mo mabuti ha. Oh, ready? 3. 1. 1. 3. Babay mo, babay. Oh, 3. 1. 2. 1. Babay mo, babay. Babay. 1. 3. 1. Late. Babay mo, babay. Sakit ang siko ko na Ricky boy. Nakagano no. 3. 1. 2. 1. Babay mo, babay. Babay. Babay nyo. 3. 1. 3. Babay mo, babay. Ba't tumalo na agad? 3. 1. 1. 3. 1. 1. 3. 1. 2. 1. Pakita mo. Thank you. Pilit yung mukha.